وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الجواد الكريم المنفرد بالعظمة والكبرياء والتكريم، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أهل التكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى في يوم القيامة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha agung. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, sang pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga dan sahabat yang mana mereka merupakan orang-orang yang mulia. Begitu juga semoga salawat dan salam Allah juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. ونحن وإياكم في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين، وهذا من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختار هذا اليوم ليكون فيه بروز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari Senin, yang mana hari Senin ini termasuk daripada hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memilih hari Senin ini sebagai hari dari terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان نبينا محمد يعظم هذا اليوم ويفتخر بولادته في هذا اليوم، ولما سأله السائل عن صيام يوم الاثنين فقال يا رسول الله كيف صيام يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan hari Senin ini, dan beliau bangga karena Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan beliau di hari Senin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis sering berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya tentang alasan kenapa beliau berpuasa di hari Senin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, dan sebaik-baiknya puasa adalah puasa di hari Senin. ويسمى هذا اليوم يوم الاثنين يسمونه مفتاح البابين. Hari Senin ini disebut dengan hari pembuka dua pintu. وقد سئل الإمام عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب عن سبب تسمية هذا اليوم يوم الاثنين بمفتاح البابين. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau pernah ditanya, kenapa kok hari Senin itu disebut dengan hari pembuka dua pintu? فقال أن الباب الأول يوم الاثنين هو ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبروزه إلى هذه الدنيا. Maka beliau menjawab bahwasanya pintu pertama yang dibuka di hari Senin adalah terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حيث أن بولادته صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الاثنين تكسرت الأصنام وانطفأت النار التي كانت توقد لها 1000 سنة وهي توقد هذه النار، وفي ولادة النبي محمد انطفأت هذه النار، وكثير من الأشياء حصلت في السماء وفي الأرض فرحة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا. Karena memang dengan terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya menghancurkan berhala-berhala yang ada di dunia, dan juga ada api yang telah hidup ribuan tahun menjadi padam pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di langit dan di bumi
karena merasa bangga, merasa gembira, merasa senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الباب الأول وهو ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الباب الثاني فهو وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا كانت في يوم الاثنين. Ini pintu yang pertama yang terbuka pada hari Senin, yaitu terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pintu yang kedua adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad beliau wafatnya pun juga pada hari Senin. وقالوا للإمام الحداد وكيف تكون حياة النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح لأبواب الخير والبركة والعطاء من الله سبحانه وتعالى؟ قال إن النبي محمد يقول أن حياتي خير لكم وأيضا مماتي خير لكم. Lalu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ditanya, wahai Habib, kenapa kok bisa wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pembuka dari pintu kebaikan dan pintu keberkahan? Lalu beliau menjawab, iya, karena memang sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik untuk kalian dan matiku pun ini juga baik untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون وفاتك خير لنا؟ فقال أنكم تعرض علي أعمالكم في كل يوم اثنين. تعرض الأعمال على النبي محمد، أعمال الأمة كلها تعرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم الاثنين، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فصار هذا اليوم أيضا يوم الاثنين وفاة النبي محمد يوم مبارك. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin wafatmu itu baik untuk kita sebagai umatmu, sebagai umatmu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ketika aku wafat, maka amal kalian ini akan disodorkan kepadaku. Kelak di setiap hari Senin, amal umatku secara keseluruhan akan disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akan melihat satu persatu amal umatnya yang dilakukan setiap harinya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku melihat dari amal umatku itu amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, maka aku akan bersyukur dan memuji kepada Allah. Kalau seandainya aku melihat ada dari amal umatku yang buruk, yang tidak bagus, maka aku akan mengistighfarkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ونحن اليوم في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين نحيي وإياكم ذكرى خالدة وذكرى عظيمة، وهي حولية ووفاة شيخ هذا المعهد المبارك والإمام محمد شمس العارفين. أيوة، كياي شمس العارفين. نحيا له الذكرى السنوية الثانية لوفاته رضي الله عنه وأرضاه. Dan alhamdulillah pada hari ini kita menghidupkan peringatan hauliyah yang kedua dari guru-gurunya kita, yaitu Al-Imam Syekh Kiai Raden Syamsul Arifin, Muhammad Syamsul Arifin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya. وأمثال هذه المناسبات والحوليات هذه إحياء ذكرى أمجاد من أمة النبي محمد وعظماء وعلماء من أمة النبي محمد، نجدد ذكراهم عند الأجيال وعند الصغار وعند البنات وعند الرجال وعند النساء، حتى يعرفون قيمة العلماء وقيمة الوجهاء وقيمة الصالحين. Di antara salah satu tujuan diadakan peringatan hauliyah ini adalah agar supaya kita bisa mengingat kembali orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia dari kalangan para ulama, dan agar supaya kita bisa menyampaikan kepada umat, baik yang kecil ataupun yang besar, yang laki-laki ataupun yang perempuan, tentang bagaimana kehidupan mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. وكل من اشتهر
في أي مجال من المجالات في هذه الحياة، سواء كان رئيسا أو سواء كان وزيرا أو سواء كان مسؤولا في حكومة أو سواء كان لاعبا أو سواء كان فنانا أو سواء كان مصارعا، فعندما ينتهي من هذه المهمة أو يموت فإن لا أحد يذكره ولا أحد يهتم به ولا أحد حتى يذكر اسمه، ولكن أول لما كان رئيسا ولما كان مسؤولا ولما كان لاعبا مشهورا أو فنانا مشهورا كان الناس يتكلمون عنه وينشرون خبره في كل مكان وصوره في كل مكان، لكن عندما ينتهي من هذه المهمة أو يموت فإنه لا صور ولا مكان له ولا اسم ولا أي شيء. Kata beliau, kebanyakan daripada manusia ketika mendapatkan ketenaran, tapi ketenaran yang sifatnya duniawi, baik jadi presiden, baik jadi gubernur, jadi wali kota, atau jadi artis, atau jadi pemain yang terkenal, atau menjadi pemusik yang handal, kata beliau, ketenaran yang sifatnya duniawi ini hanya sementara. Kalau mereka udah meninggal, maka mereka akan dilupakan. Namanya tidak disebut lagi. Mungkin waktu mereka jadi pemimpin, waktu masih terkenalnya, kabarnya itu disebarkan di mana-mana, fotonya dipajang di mana-mana, namanya disebut di mana-mana. Tapi itu semuanya akan selesai kalau dia udah meninggal. فمثلا عندما يشتهر لاعب كرة قدم وإلا فنان يعرفه الناس في العالم، يعني العالم كله يعرف مثلا رجل لاعب كرة قدم اسمه ميسي على سبيل المثال أو اسمه رونالدو، هذا الناس كلهم يعرفون في إندونيسيا، في كريم عندنا كثير ناس يعرفون هذا، وفي يمن، في سعودي، في أي مكان يعرفون هذا ميسي رونالدو، يشتهرون مشتهرين هذا، يمكن يلبس حقه الثياب ويحمل الاسم حقه، لكن هذا بعد ذلك ميسي هذا رونالدو بعد سنة سنتين سوف يعتزل، يعني ينتهي من لعبة كرة القدم ويشتغل بشغل ثاني. حد بيذكره؟ حد عاد بيذكر اسمه؟ هل عاد بيشتهر هذا؟ لا، خلاص بيموت وبيموت اسمه معه ولا أحد بيذكره ولا شيء. ولكن لما يكون العالم الولي الصالح يشتهر في هذه الحياة حتى بعد وفاته أيضا لا يزال له شهرة ولا يزال مذكور عند الناس وعند أهل البلاد وعند تلاميذه وعند طلابه. هكذا تكون الشهرة وهكذا يكون الفخر والشرف لأهل العلم. Kata beliau, salah satu contohnya yang terkenal pada saat ini seperti pemain sepak bola, itu Messi dan Ronaldo. Masya Allah, tabarakallah, kata beliau. Semua orang tahu, seluruh penjuru dunia kenal sama dua orang ini. Baik itu di Indonesia, di Yaman, di Saudi, pokoknya di segala tempat. Bahkan sampai bajunya pun dicetak, ditulis di punggung bajunya nama-nama mereka. Ini merupakan ketenaran duniawi. Mungkin habis setahun 2 tahun selesai daripada permainannya mereka udah pensiun, mereka nanti akan hilang ketenarannya, akan dilupakan dan tidak akan diingat lagi. Berbeda dengan orang yang terkenal karena dia menjadi kekasih Allah, berbeda dengan orang yang terkenal karena dia menjadi ulama, menjadi orang yang alim di dalam syariat, maka ketenarannya akan langgeng, ketenarannya akan tetap kekal. Walaupun mereka telah wafat, mereka akan selalu dikenang. Maka inilah hakikat kemuliaan dan inilah hakikat kebanggaan. والحق سبحانه وتعالى جعل واصطفى من بين الناس والمخلوقات كلها أنبياء الله ورسله. Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia ini memilih orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. فجعلهم من أفضل مخلوقاته سبحانه وتعالى هم أنبياء الله ورسله الذين اصطفاهم واختارهم لكي يحملوا هذه الرسالة وهذا الدين وهذا الإسلام. Maka mereka para nabi, para rasul merupakan paling afdalnya makhluk Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih mereka untuk membawa beban amanah di dalam menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. فكان آخرهم هؤلاء الأنبياء نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Dan akhir daripada para nabi dan para rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. الحق سبحانه وتعالى أنزل في القرآن الكريم على النبي محمد يذكره بهؤلاء الأنبياء، يعني أنه لا تنسى هؤلاء الأنبياء الذي كانوا قبلك والذي حملوا الرسالة قبلك والذي حملوا هذا الدين، لا تنساهم. وكان يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، اذكر في الكتاب هارون، اذكر في الكتاب كذا، اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كان يذكر النبي محمد بأن في قبله ناس من الأنبياء والمرسلين لابد أن نمجد ذكراهم ويخلد ذكراهم ويكون ذكراهم باقية في قلوب الناس، في أحوال الناس، في عقول الناس. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya Nabi Muhammad selalu ingat kepada nabi-nabi sebelum beliau, agar supaya Nabi Muhammad tidak lupa kepada nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau. Makanya di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Allah menyebutkan tentang cerita-cerita mereka di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sigat perintah agar supaya ingat kepada mereka. Salah satu contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di dalam Al-Qur'an, banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fi kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fi kitabi, ini semua agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kepada mereka. Artinya itu ingatlah tentang Nabi Ibrahim, ingatlah tentang Nabi Ismail, ingatlah tentang Nabi Musa, ingatlah tentang Nabi Ismail. Itu semua tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat perjuangan nabi-nabi sebelum beliau. ونحن لا نزال أيضا نتذكر هؤلاء الأنبياء، لأنه لو ما أنزل الله القرآن على النبي محمد من أين نحن بنعرف الأنبياء؟ أنه نبي اسمه آدم، وأنه نبي اسمه إدريس، نبي اسمه نوح، نبي اسمه إبراهيم، نبي اسمه عيسى، نبي اسمه كذا. كيف بنعرف هؤلاء إلا لما نقرأ كلامهم وذكراهم في القرآن الكريم؟ فلهذا كان ذكر هؤلاء ولهم مئات آلاف من السنين من توفوا الأنبياء هؤلاء، ولكن ذكراهم لا يزال موجود في قلوب الناس. كل مننا يعرف. تعرفون سيدنا آدم؟ نعرف سيدنا آدم. تعرفون سيدنا إدريس؟ نعرف سيدنا إدريس. تعرفون سيدنا إبراهيم؟ نعرف سيدنا إبراهيم. لماذا نعرفهم؟ لأن ذكراهم لا يزال موجود في القرآن الكريم. Dan kita sampai sekarang mengenal dan ingat kepada mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Semua kenapa kok kita bisa ingat? Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an sehingga kita kenal Nabi Adam, sehingga kita kenal Nabi Idris, sehingga kita kenal kepada nabi-nabi yang lain. Kalau bukan karena Allah menyebutkan mereka di dalam Al-Quran, maka kita tidak mungkin kenal kepada mereka. Kita tidak mungkin tahu kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita kenal kepada mereka. Kenal tak kita sama Nabi Adam? Kata beliau kenal. Kenal tak kita kepada Nabi Idris? Insyaallah kita kenal. Itu semua karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran, mengajarkan kepada kita agar supaya kita harus selalu ingat kepada orang-orang yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. لكن هؤلاء الكفار وهؤلاء أعداء الإسلام الذي ربما اليوم اشتهروا كما هذا ميسي ورونالدو وغيره، اشتهروا بلعب كرة القدم وغيرهم، لكن لو مات أحدهم اليوم، لو قيل لنا أنه بالأمس مات هذا ميسي، أحد بيذكره؟ حد بيلقي له حول؟ حد بيلقي له سنوية؟ حد بيقول لما يذكر ميسي بيقال الله يرحمه؟ لا، ما عاد بيذكر ولا عاد بيتلفظ به ولا عاد شيء شهرة ولا عاد شيء أي حاجة. ليش؟ لأنها شهرة الدنيا. شهرة الدنيا هذه تذهب، لكن لما يشتهر الإنسان بالعلم وبالصلاح وبالولاية وبالأخلاق وبالحكمة هذا ذكره يكون باقي بعد وفاته وإلى قيام الساعة. Lalu kata beliau, coba lihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam seperti Messi dan Ronaldo, kata beliau. Kalau seandainya beliau meninggal, maka mereka akan mulai dilupakan. Tidak mungkin ada yang mengholkan mereka. Tidak mungkin ada yang menyebut ketika disebutkan Messi langsung Allah yarhamuh. Tidak mungkin ada orang yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena itu hanya ketenaran dunia. Akan hilang.
berbeda dengan ketenaran akhirat, berbeda dengan ketenaran kalau seandainya dikenal akan keilmuannya, dikenal akan kesolehannya, dikenal akan kewaliannya, maka syuhra yang seperti ini adalah syuhra yang kekal dan abadi. وهذا الشيخ محمد شمس العارفين الذي نحن اليوم في ذكرى حوليته هذا توفي له 2 سنين، ولكن لا نزال نذكره اليوم، ولا نزال نترحم عليه، ولا نزال نقرأ عليه، ولا نزال نذكر فضائله ونذكر شمائله رضي الله عنه وأرضاه. ما شاء الله. وجاء الحبيب طه جزاهم الله خير، ما شاء الله تبارك الله. أهلا وسهلا بالحبيب طه محمد، حياكم الله حبيب. أهلا وسهلا. تفضل حبيب. Lalu kata beliau, dan alhamdulillah kita pada hari ini sedang mengkholkan Kiai Muhammad Syamsul Arifin yang udah 2 tahun meninggal. Karena beliau ini terkenalnya karena keilmuan, karena kesolehan beliau, akhirnya tetap kita ingat walaupun beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim kepada beliau bacaan Al-Qur'an, kita kirim kepada beliau pahala bacaan-bacaan thayyibah. Itu semua karena ketenaran beliau adalah ketenaran yang sifatnya ukhrawi. ومن الذي ذكر هذا الشيخ محمد شمس العارفين؟ طلابه الذين أخذوا معه. والطالب الذي عنده هذا كياي مصطفى يريد أيضا الطلاب الذي عنده والطالبات يتعرفون على شيخه، وبعد ذلك الطلاب هؤلاء يعملون مثلا حولية شيخهم حتى يتعرف الأجيال كلها عن هؤلاء الشيوخ وعن هؤلاء الأكابر وعن هؤلاء العلماء، كيف عرفوا، كيف تعلموا، كيف درسوا، كيف كراماتهم، كيف شخصيتهم، كيف علمهم، كيف كذا. Kata beliau, siapa yang mengadakan hauliyah ini? Tentunya adalah muridnya. Seperti di sini Kiai Mustafa Kamal. Beliau mengadakan hauliyah untuk gurunya dan dihadiri oleh para tulabnya. Dan beliau juga menginginkan tulabnya suatu saat akan seperti itu, mengadakan hauliyah untuk guru-gurunya, sehingga para generasi itu tetap mengingat perjuangan ulamanya yang terdahulu. Maka dari itu perlu bagi kita untuk apa? Untuk menghidupkan hauliyah guru-guru kita karena kesolehan keilmuannya itu tadi. وإقامة هذه الحولية لهذا الشيخ وفاء له، يعني هو علم ودرس وبذل جهد كبير، فهذا وفاء له من طالب عنده، وهو أحد الطلاب الذين درسوا عنده كياي مصطفى كمال، يقوم وفاء لهذا الشيخ بهذه الحولية علشان الناس يذكرونه، علشان الناس يترحمون عليه، علشان الناس يطلبون له المغفرة والرضوان من الله سبحانه وتعالى، ويتعرفون عن علمه وعن أخلاقه وعن آدابه وعن عمله حتى يقتدون به ويتعلمون منه الأخلاق والآداب. Maka ketika diadakan haul seperti ini, kata beliau, ini merupakan salah satu bentuk balas budi yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Mustafa Kamal ini. Ini merupakan balas budi yang baik yang telah dilakukan oleh beliau, agar supaya kita tetap mengingat kepada guru-guru kita, agar supaya kita memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita, agar supaya kita memintakan rahmat kepada Allah untuk guru kita, dan agar supaya kita faham dan tahu bagaimana jejak perjalanan mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana belajarnya mereka, bagaimana kesolehan mereka. وقد ذكر الحبيب الإمام علي بن حسن العطاس صاحب المشهد في كتابه العطية الهنية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الآباء 3، آباؤك 3 ليس 1، الآباء 3. الأب الأول الذي أنجبك وكان السبب في وجودك، والأب الثاني الذي يزوجك بنته، والأب الثالث وهو الأفضل وهو المقدم هو المعلم الذي يعلمك ويربيك، يهذب نفسك ويهذب أخلاقك ويكون سبب في صلاح قلبك وسبب في علمك وسبب في تغذية روحك وقلبك بالعلم وبالقرآن وبالذكر وبالطاعة. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab beliau, kitab Haniyatul Atiyah, Atiyatul Haniyah, menyebutkan
bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya ayah kita ini ada 3. Yang pertama adalah ayah yang melahirkan kita, yang kedua ayah yang menikahkan putrinya kepada kita, dan yang ketiga, dan ini merupakan yang afdal, yaitu ayah yang telah mengajarkan kita ilmu agama, ayah yang telah mendidik kita, ayah yang telah mendidik hati kita agar supaya kita bisa menjadi orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, ayah yang pernah mengajarkan kepada kita ilmu agama. Ini yang ketiga. ويقول الشاعر: أقدم أستاذي على نفس والدي وإن زادني من والدي الشرف لأن الأستاذ مربي الروح والروح جوهر ووالدي مربي جسمي والجسم صدف. يعني ينتهي هذا الجسم. Ada seorang yang membuat syair. Beliau itu menyebutkan tentang bagaimana keutamaan seorang guru. Kata beliau, aku ini lebih mendahulukan guruku daripada kedua orang tuaku. Walaupun pada orang tuaku itu ada kemuliaan, tetapi guruku itu telah menghidupkan ruhku. Sedangkan ruh ini merupakan jauhar, mutiara. Sedangkan orang tuaku ini menghidupkan jasadku, dan jasad itu akan hilang dan binasa. الوالد هو الذي ربما يعتني بأكلك وبشربك ويجيبك إلى هنا إلى هذا المعهد علشان أنت تتعلم وتدرس ويصرف عليك الفلوس الكثيرة وجزاه الله خير. يعني لا يقدح الواحد في والده ويقول لا خلاص أنا مع شيخي والدي خلاص ما بسمع كلام ولا بأطيع. لا، هذا ليس هذا، وإنما هو يعني يعظم هذا الشيخ لكونه هذا الشيخ هو الذي يربي روحه، هو الذي ربى أخلاقه، هو الذي كان سبب في تزكية نفسه، هو الذي سبب في إنقاذه من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور. هكذا يكون الاحترام للمشايخ والتعظيم لهم. Kata beliau, orang tua kita ini perannya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Orang tua kita yang telah memberi kita makan, yang telah memberi kita minum, yang telah memasukkan kita ke pondok pesantren, dan banyak uang yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita demi mendidik kita. Dan ini bukan berarti kita ini ketika mengatakan bahwasanya guru agama itu lebih afdal lalu kita lupa kepada budi orang tua. Tidak, kita tetap memuliakan mereka, kita tetap mengagungkan mereka. Tetapi untuk guru agama ini ada keistimewaan lebih. Kenapa? Karena mereka yang telah menghidupkan roh kita, mereka yang telah mendidik hati kita agar supaya bisa bersih, mereka yang mengajarkan kita ilmu agama. Karena inilah kita ini mengistimewakan guru kita. والإنسان في حياته لابد أن يكون له شيخا يصحبه ويقتدي به اقتداء كاملا لكي يكون سبب في وصوله إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مسلكه إلى طريق الجنة وطريق الآخرة. Kita ini hidup di dunia harus memiliki guru yang selalu kita ikuti, guru yang selalu kita teladani dengan sempurna agar supaya kita bisa dekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita bisa menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. يقول الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سمة الدرر: من لا صحب في حياته شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين. يعني Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi sahib kata, barang siapa yang hidup dunia ini tidak memiliki seorang guru yang arif billah, yang makin, yang kokoh keilmuannya, ketawaduannya, yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan berlalu dengan kesia-siaan, akan tergolong daripada orang-orang yang rugi kalau tidak pernah bertemu dan berguru kepada syekh yang seperti ini. ويقول الإمام عبد الله بن علي الحداد قطب الدعوة والإرشاد صاحب الراتب: لا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله. لا بد، يعني ما تستطيع تسير إلى الله ولا تتعرف إلى الله ولا تصل إلى الله إلا بواسطة شيخ هو يكون سبب في وصلتك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكون الإنسان يصل إلى الله بنفسه. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad
Qutbul Irsyad, beliau pernah berkata, kita ini di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki guru. Tidak mungkin ada orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui seorang guru. ويقول أيضا علماؤنا ورجالنا أن الشيوخ ثلاثة كما أن الآباء ثلاثة كذلك الشيوخ ثلاثة. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya guru ini terbagi menjadi tiga. Sebagaimana ayah tadi itu terbagi menjadi tiga, guru pun juga terbagi menjadi tiga. هذا الشيخ الأول هذا يسمونه شيخ التعليم. يعني أنت تروح تتعلم عنده القرآن، تفسير، علم، فقه، حديث، هذا الشيخ التعليم، هذا اللي يعلمك. Yang pertama adalah guru yang kita belajar kepadanya, yang disebut dengan Syekhut Ta'lim, kata beliau kan, yang kita belajar ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid kepada beliau, maka ini merupakan guru taklim kita, guru belajar kita. والشيخ الثاني شيخ التهذيب والتزكية، يعني يكون سبب في تهذيب أخلاقك، في تزكية نفسك، في صلاح قلبك، في أن تكون رجلا نفسك مزكاه متواضع منكسر لله سبحانه وتعالى، هذا يسمونه شيخ التزكية. Yang kedua adalah Syekh Tazkiyah, kata beliau, yaitu guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hati kita ini bisa menjadi hati yang bersih, bisa menjadi hati yang suci, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tawadu, yang tidak sombong, yang memiliki hati yang suci. Dan ini disebut dengan Syekh Tazkiyah. والشيخ الأعظم والأكبر ما يسمى بشيخ الفتح، الذي بسببه يكون ما شاء الله يفتح الله عليك فتوح العارفين، ويكون السبب وصلتك إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الشيخ. ولهذا يقول الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي في شيخه الإمام أبو بكر بن عبد الله العطاس: ومن قطب الملا العطاس أبي بكر أخذت الكاس. أي كاس؟ ليس هذا كاس الفتوح، كاس الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. Dan yang terakhir ini adalah yang paling mulia, yaitu Syekhul Fatah, yaitu guru yang telah membukakan pintu hati kita sehingga kita ini dengan itu faham tentang bagaimana supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan faham bagaimana supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan Syekhul Futuh, yang paling tinggi, yang paling afdal, kata beliau, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang gurunya beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kata beliau, dari beliaulah aku ini mengambil futu ataupun mengambil gelas, yang maknanya di sini minuman yang menjadikan aku itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه الثلاثة، هؤلاء الثلاثة الشيوخ لابد من كل واحد مننا أن يبحث عنهم. لابد أن يكون يجد الإنسان المعلم الذي يعلمه أمور دينه وشريعته، أمور التفسير والحديث وغيره، ويجد المعلم الذي يهذب أخلاقه ويهذب نفسه ويزكيها ويربيها، ويجد المعلم أيضا الذي يكون بسببه الفتح للعلوم الظاهرة والباطنة. Dan kita sebagai manusia perlu untuk mencari tiga guru ini. Guru yang mengajarkan kita ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu fiqih dan lain sebagainya. Ini perlu kita cari dan kita belajar darinya. Dan perlu juga bagi kita untuk mencari guru yang bisa mendidik hati kita supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Dan juga kita perlu juga mencari guru yang bisa membukakan pintu hati kita agar supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا ينفع للإنسان أن يتعلم العلم فقط، لابد مع العلم يتعلم الأخلاق والآداب وتزكية النفس وصلاح القلب. Tidak cukup bagi manusia kalau hanya belajar ilmu saja, hanya sekedar maklumat, ini kata beliau tidak cukup. Tetapi dari ilmu yang kita pelajari perlu diiringi dengan kebersihan hati, perlu diiringi dengan kebagusan hati, baru bisa menjadi orang yang bermanfaat. فكم من إنسان اليوم
تجده متعلم ما شاء الله وعالم في أمور الفقه، في أمور الحديث، في أمور أصول الفقه وغيرها، ولكن هو فاضي من التزكية والتهذيب والأخلاق والتواضع والصدق والأمانة والإخلاص، فتجده يلعن ويسب ويشتم ويأكل الحرام ويتكلم على هذا ويعبث بلسانه على هذا، ويتكلم ربما حتى على الأنبياء وعلى المرسلين وغيرهم. أيوة علم هذا علم ما في أخلاق، ما ينفع. Berapa banyak daripada pelajar santri yang Masya Allah dari segi maklumatnya, faham ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu usul, tapi sayangnya kosong daripada ilmu akhlak, kosong daripada ilmu adab, kosong daripada penyucian hati, sehingga kita melihat dari mereka walaupun ilmunya banyak tapi suka mencaci ini, suka menghina itu. Bahkan mungkin mereka itu sampai kurang ajar dengan orang-orang sebelumnya. Ilmu seperti apa ini kalau seandainya tidak diiringi dengan adab dan akhlak, kata beliau. وهؤلاء الثلاثة قد يجتمعون في شيخ واحد، قد يكون هذا شيخ واحد هو الذي يعلمك وهو الذي يهذب أخلاقك وهو الذي بسببه يكون الفتح على يده. Kata beliau, dari 3 bagian guru tadi, mungkin 3-nya ini Allah kumpulkan dalam satu orang. Jadi terkadang ada satu guru, dialah yang mengajarkan kita tentang ilmu agama, dan dia juga yang mendidik hati kita, dan dia juga yang menjadi sebab terbukanya pintu hati kita sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan 3 bagian guru ini pada satu orang. فاثنين من الشيوخ أنت تبحث عنهم، أنت تروح تبحث عنهم، أين هذا العالم، أين هذا الذي بيربي سلوكي بيزكي نفسي، أنت تبحث عنهم، أي شيخ العلم وشيخ التزكية. Kata beliau, yang 2 ini antum perlu untuk mencarinya. Guru yang mengajarkan kita ilmu agama perlu kita mencari, dan guru yang bisa mendidik hati kita itu pun perlu juga untuk kita cari. Ini bisa kita dapatkan kalau kita mencarinya. فإذا تحققت فيك هذه الاثنين العلم والتزكية، الله سبحانه وتعالى يسخر لك شيخ الفتح، يدلك على شيخ الفتح. Kalau seandainya kita telah mendapatkan 2 guru ini, guru yang mengajarkan kita ilmu agama dan guru yang mendidik hati kita, maka insya Allah lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita untuk bertemu dengan guru futuh kita. لأن شيخ الفتح هذا ما هو أنت تبحث عنه، يعني ما هو أي واحد فين هذا الشيخ فتحي اللي بيفتح علي أنا بروح عنده، لا، هذا شيخ الفتح بعدما تتهذب أخلاقك وتتهذب نفسك وتكون رجل منكسر النفس صالح القلب، الله يدلك على شيخ الفتح. Karena memang guru futuh ini tidak bisa kita mencarinya, tidak bisa kita membahasnya, tidak bisa kita menemuinya, kata beliau, dengan usaha dari kita sendiri, enggak. Tetapi kalau seandainya guru ta'lim sama guru tazkiyah ini telah kita dapat, dan kita telah mengambil dari ilmu dan juga mengambil dari didikan agar supaya hati kita menjadi bersih, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan guru futuh itu. مثلا عندنا الإمام علي بن محمد الحبشي، هذا كان في وقته وفي زمانه كثير من الأكابر من العلماء، مثال والده هذا الحبيب محمد بن حسين الحبشي، هذا يسمونه مفتي مكة المكرمة. لكن الله سبحانه وتعالى ما جعل فتح الحبيب علي حبشي على يد والده ولا على يد أحد من الموجودين في سيئون أو في تريم، ولكن الله سبحانه وتعالى بعدما تهذبت أخلاق الحبيب علي حبشي وتروضت تمام وأصلح الله قلبه، دله على هذا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس في حريضة، وجلس معه 4 أشهر فقط، ليس كثير، 4 أشهر أو بعضهم قال 4 جلسات جلسها مع هذا الحبيب، يعني كلها فترة بسيطة، ومن خلال هذه الجلسات ما شاء الله كان سبب الفتح على يد هذا الإمام العظيم أبو بكر بن عبد الله العطاس. Salah satu contohnya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini di zaman beliau banyak sekali para ulama, banyak sekali para aulia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kepada mereka semua kecuali setelah hatinya beliau ini bersih. Setelah beliau itu bersifat dengan sifat tawadu yang sempurna,
barulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada guru fatahnya ataupun kepada guru futuhnya. Padahal banyak dari Sewun, banyak dari Tarim. Bahkan ayahnya beliau Habib Muhammad ini merupakan ulama besar juga pada zamannya dan beliau merupakan mufti di kota Mekah. Tetapi futuhnya Imam Ali ini bukan pada guru-guru yang terkenal itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan fatahnya ataupun terbukanya hati Imam Ali Al-Habsyi ini pada ulama yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas. Abdullah bin Abdullah Al-Attas. Yang ada di لكن هذا التلميذ وهذا الشيخ، فالتلميذ يبقى احترام وأدب الشيخ في قلبه حتى ولو صار هذا التلميذ يوم من الأيام أفضل من الشيخ وأحسن من الشيخ. Melanjutkan tadi kata beliau, sebenarnya walaupun Al-Habib Ali Al-Habsyi ini duduknya sama guru fatahnya itu tidak lama, hanya sekitar 4 majelis atau 4 bulan saja. Tetapi karena dia adalah guru futuhnya, dengan cepat Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Imam Ali Al-Habsyi sehingga faham akan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah leduni seperti itu kata beliau. Kemudian kata beliau, dan kita ini perlu juga menghormati kepada guru-guru yang lain juga. ومن العيب الكبير أن يكون التلميذ يوم من الأيام يظن في نفسه أنه قرين لشيخه أو أنه أفضل من شيخ. هذا عيب كبير. لماذا؟ لأنك أنت أيها التلميذ ما وصلت إلى هذا المقام في العلم أو في الولاية أو في كذا إلا بسبب هذا، ولولا هذا ما حصل لك هذا كله. فإذا أنت لابد يبقى احترامك وأدبك لهذا الشيخ حتى وإن كنت في يوم من الأيام أرقى منه أو أفضل منه. Walaupun kita makomnya itu lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi daripada guru yang pernah mengajari kita dulu, maka kita tetap harus menghormati dan memuliakan mereka. Termasuk daripada aib yang sangat besar kalau seandainya ada santri yang dia itu merasa bahwasanya kedudukannya lebih tinggi daripada gurunya. Kata beliau, ini merupakan suatu aib yang besar. Karena kita tidak mungkin paham akan ilmu agama kecuali karena wasilah dari mereka, guru-guru kita yang mungkin sekarang kedudukannya lebih rendah daripada kita. Maka dari itu jangan sampai kita ini sebagai santri, ketika kedudukan kita lebih tinggi daripada guru kita, jangan sampai hilang rasa hormat kita kepada mereka, orang-orang yang pernah mengajari kita. كذلك الحبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب الرسالة الجامعة، هذا صحب الإمام الحداد 40 سنة، يعني لازم الإمام عبد الله بن عبد الحداد 40 سنة، مع أنه الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصل إلى مرتبة كبيرة في العلم، ولكن مع هذا كله لما التقى بالإمام الحداد جعل في نفسه أنه أمي لا يعرف أي شيء، وقال صحبت الإمام الحداد 40 سنة وكنت له مثل الميت بيد الغاسل يقلبني كيف شاء. Salah satu di antaranya ini adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang sangat besar sekali keilmuannya pada zamannya. Tetapi beliau ketika bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau ini masih berguru kepada beliau. Dan beliau ini ketika berada di hadapan gurunya ini seakan-akan tidak mengetahui apa-apa. Seakan-akan orang yang ummi, tidak tahu apa-apa, kata beliau. Naam, sampai beliau mengatakan, aku ini belajar menemani dan duduk bersama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad selama 40 tahun, kata beliau. Dan aku ketika berada di hadapannya seperti mayit yang berada di sisi orang yang akan memandikannya, dalam artian pasrah kepada gurunya. ويقول العلماء في بعض أقوالهم من علمني حرفا صرت له عبدا. لو علمك واحد حرف واحد تصير له مثل العبد. لماذا؟ لأنه هذا هو السبب في تعليمك، في إرشادك، في نصحك، فتكون له بمثابة العبد المملوك. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mengajariku satu huruf, maka aku akan menganggap diriku ini sebagai budak hamba sahaya dia. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan kepadaku satu huruf yang menjadikan hatiku ini bersih,
yang menjadikan aku ini tahu bagaimana cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا الشيخ الكياجي محمد شمس العارفين بواسع رحمته، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يقينا وإياه من العذاب وقاية وجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في طلابه ويبارك في طلابه ويبارك في كل من يتعلم في هذا المعهد المبارك إن شاء الله روضة الفردوس. ونسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا يجمعنا الله بكياجي محمد شمس العارفين في روضة الفردوس في الجنة في أعلى فراديس الجنان مع النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونتقدم بالشكر لكياجي مصطفى كمال على إقامة هذه الحولية وعلى الوفاء لشيخه الإمام محمد شمس العارفين بإقامة هذه الحولية المباركة. وجزاكم الله خيرا أجمعين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terakhir kata beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan maghfirah dan rahmahnya kepada Kiai Muhammad Syamsul Arifin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para santrinya dan juga kepada santri-santrinya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin di surga yang paling tinggi di Firdausul A'la bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kiai Mustafa Kamal yang telah mengadakan zikra hauliyah gurunya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.